Hello, my name is Faria Omar, and in this video we are going to discuss Chapter 1 Reaction Kinetic. Don't forget to like, subscribe and share. Hai 2017-2018 PSPM SK026. So it's about N2O5 decompose to NO2 and O2 according to the following chemical reaction. So given to you the reaction at 50 degrees Celsius and the concentration, as you can see here, concentration decrease when time increase. Okay. So next, determine the order of reaction and the rate constant for the reaction using a linear graph method. Maksudnya kena buat, mesti kena dapat linear graph. Okay. From the graph, what is the half-life of the reaction? So, nak tahu half-life, mesti kena tahu dulu rate constant. Okay. So, kita jawab dulu the first question. Okay. So, sebelum kita nak buat linear graph, kita sketch dulu graph concentration versus time untuk nak predict the reaction order. Yang ni baru nak predict, bukan determine lagi. Sebab nak draw yang ni senang je, boleh sketch je dekat tepi-tepi kertas soalan. Okay, so bila you sketch, you akan dapat almost like a linear graph. Okay, so kalau dia first order, kalau kamu ingatlah, kalau first order, dia kena linear. And then kalau kamu ada zero order, apa yang berlaku adalah graph dia akan bentuk straight. And kalau second order, apa yang berlaku, dia akan jadi curve. Okay, dia akan nampak betul-betul curve. Tapi yang ni, dia kalau kamu tengok, dia ada first dengan second lah. Tapi kita try first dulu. Okay, sebab dia macam lebih kepada straight. Okay, lebih kepada the first one. Okay. So, bila kita dah dapat predict, kita predict dia first order. So, kita tahu dah first order kena tukar kepada, kena buat graph ln concentration versus time. So, kita kira lah daripada concentration tukar kepada ln. Okay. Kemudian kita buat graph. Okay. So graph ni yang saya lukis ni just a simple graph. Tak adalah skill dia betul sangat. Saya just sketch saja. Dan saya tak ada plot tepat-tepat. Okay. Just to give you introduction to the graph. So kena ada exist time versus ataupun ln concentration versus time. Okay. And then you punya skill dekat sini mesti konsisten lah. 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2. So kenapa graf ni turun ke bawah? Graf ni turun ke bawah sebab kalau kamu tengok tadi, kita punya value ln kita adalah negatif. Okay. Sebab tu dia turun ke bawah. Okay. And then lagi satu yang kamu kena tulis dekat graf ni adalah title. So you kena tulislah graph ln concentration. Jangan buat concentration E ya, sebab kamu tak guna E di sini. You guna N2O5 versus time in minute. Okay. So letak dia punya title. Okay. And then since that soalan suruh kamu determine guna graph method, you kena bagi tahu lah this statement. Since that you get straight line, it is a first order reaction. Okay. So next, dia minta kamu buat kira-kira rate constant dan juga lagi satu half life. Okay. So, untuk nak kira rate constant,
first of all, saya just nak recall, ini adalah kamu punya integrated rate law untuk first order. So, dia follow linear y equal to mx tambah c. Okay. So, di sini, you kena tahulah Lorentz concentration adalah y, and then kamu punya x adalah T. Okay. So, kamu punya M adalah negatif K. Okay. So, slope kamu adalah negatif K. Jadi, kat sini you boleh kira nilai K. Okay. So, macam biasalah you nak kira slope Y bahagi dengan X. Okay. So, value ni akan berubah-ubah sedikit mengikut kamu punya straight line. Okay, kecurunan straight line kamu. But, you nak kena remember dia ada range jugalah dalam exam. So, you kena find the best straight line. Okay. And yang seterusnya, saya nak tukar colour kejap. Okay. Okay, K ada unit, so remember to write the unit. Okay. So, tadi apa yang berlaku adalah Y tadi Lorentz concentration kan? And di sini, ni adalah Y tadi Lorentz concentration. And di sini adalah T dalam unit minit. So, you akan dapatlah per minit. Ataupun kalau kamu tak sure juga, since that yang ini adalah first order memang kamu dah hafal dah, unit untuk K adalah per minit ataupun per time. Okay. So, bila dah dapat K, so you boleh calculate half life. But then you nak calculate half life ni, you kena tahu juga maksud half life apa. So, half life ni adalah time for concentration to become half. Okay. So, jadi initial concentration yang diberi dalam soalan adalah 1 molar. Jadi, kalau half concentration, it will be 0.5 molar. Tapi, dalam graf kamu tak pakai concentration versus time. You pakai ln. So, jadi, kamu kena kira lah. Ln 0.5 sama dengan negatif 0.693. Okay. So, jadi dekat sini, kamu kena cari pada graf. Okay. So, again, yang ini saya just sketch sahaja. So, you punya ln 0.5 tadi berapa? Negatif 0.6 something, 0.67 ke? So, saya just tarikkan dekat sini. Yang ni tarik elok-elok lah, garis putus-putus. So, you akan dapatlah value dia. Okay. So, more or less, value dia will be at 2.6 minit. Okay. Ataupun you boleh juga guna formula integrated rate law. First order lah. T half equal to ln 2 over K. So, you akan dapat 2.56 minit. Okay. Settle. Okay. So, settle tentang half life. And then the next question asks you to calculate K. Bila temperature dia berubah daripada 50 degree Celsius to 65 degree Celsius. Okay. And given to you, you punya EA 58 kilojoule per mole. Okay. So, jadi kamu kena guna Arrhenius equation yang boleh compare dua temperature. Okay. So, you just masuk the value. So, saya letak di sini, this one will be the K1, K2. So, yang ni adalah T1, T2. Okay. So, remember satu benda, your unit
untuk EA dalam kilojoule per mol. So, you kena tukar kepada unit joule per mol. Sebab you punya 8.314 ni unit dia dalam unit joule. Okay. So, saya just nak simplekan. Saya just letak 10 kuasa 3. Okay. So, calculate, kamu akan dapat value K2 at 65 degrees Celsius equal to 0.707 minute. Again, answer without correct unit is incorrect. Okay. Dan kalau tak ada unit pun salah. Okay. So, seterusnya, compare the rate constant at and relate. Okay, sorry. Yang ni adalah and relate to the collision theory. So, untuk collision theory ada 3 benda yang kamu kena bagi tahu. Yang pertama tentang collision. Yang kedua tentang kamu punya kinetic energy. Dan yang ketiga tentang effective collision. Okay. Ada 3 benda yang kena ada dalam collision theory. Okay. So now yang pertama ni dulu dia suruh kamu compare rate constant untuk temperature yang berbeza. So when the temperature increase, rate constant will increase. You nampak daripada calculation tadi. And therefore, reaction rate akan increase. Okay. So, now kita relate dengan collision theory. So, kamu boleh refer nota yang saya beri tentang collision theory. Yang pertama, reactor must collide to react. Okay, yang ini kena ada statement ni. Dia mesti collide to react. Okay. And then when temperature increase, the molecule move faster. Therefore, frequency of collision increase. Okay. So, more reactant molecule pose a certain minimum kinetic energy or EA to initiate the chemical reaction. Thus, number of effective collision increase and therefore rate of reaction increase. Okay. Again, saya just nak highlight dekat sini. Apa dia yang saya nak highlight? Kena ada cerita tentang collision. Okay. So, cerita tentang collision dekat mana? Saya bagi tahu kamu bila temperature increase, molecule move faster. So, frequency of collision increase. Okay. And then kena relate dengan kinetic energy. So, saya cakap apa? More reactant molecule has minimum kinetic energy or EA to initiate chemical reaction. Dan last sekali kena relate dengan effective collision. Thus, number of effective collision increase. Thus, the rate of reaction increase. Okay. So, the last part of the question, how addition of catalyst affect the rate of reaction? So, you nak jawab soalan ni, you kena remember dia punya definition untuk catalyst. Okay. So, catalyst, dia speed up the reaction by providing alternative pathway which has lower activation energy. Okay. So, kena ada semualah. Kena ada how addition of a catalyst affect the rate of reaction. Kalau kamu jawab je speed up the reaction, you tak dapat markah penuh. Sebab dia suruh dia bukan suruh state, dia suruh how. How ni pun kena explain juga. Okay. So, that's all.